নোটকাণ্ডের সংকট কতটা তীব্র তা খতিয়ে দেখতে আবার পথে মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার দুপুরে হঠাৎ বড়বাজারে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবাদী বাগে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিস থেকে সোজা বড়বাজারে মুখ্যমন্ত্রী। খুচরো নোটের অভাবে ব্যবসায়ীরা সমস্যায়, খদ্দের নেই, মার খাচ্ছে বেচা কেনা। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসা চালাতে গিয়ে কত রকম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তা জানান তারা। एक कस्टमर ने सुबह से हम लोग बैठा हुआ, एक कस्टमर को आता नहीं। व्यवसाय में कुछ नहीं हमारा मतलब नहीं तो हमारे मार्केटिंग में बोनी तक नहीं हो पाता है। बैंक में जाते हैं धक्का मुक्की मार के बिला दिया जाता है, बोलता बैंक में रुपया नहीं है। हम लोग गरीब आदमी क्या करें? हम लोग तो करते हैं, हम तो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग सब एक साथ मिलके ব্যবসায়ীরা বলে গেলেন, মন দিয়ে শুনলেনও মুখ্যমন্ত্রী। इतना असुविधा है, इतना टेंशन है, इतना समस्या है, कहने लायक नहीं है। बहुत बहुत समस्या है। उसी के लिए मैं बात करने आया, इसी के लिए। एक पैसे का रोजगार नहीं है जब से ये हुआ है। নোট কাণ্ডে উদ্ভূত সংকটে তিনি যে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আজও তা স্পষ্ট। देखो बड़बाजार में सेम कंडीशन, एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग, देयर बिजनेस इज टोटली शट डाउन, एकदम शट डाउन है। देखो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है बड़बाजार, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ऑल आर सिटिंग, ऑल आर कंप्लेनिंग, मनी इज नॉट अवेलेबल, खुचरा इज नॉट अवेलेबल, बिजनेस इज नॉट अवेलेबल, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। নোট সংকট খতিয়ে দেখতে এর আগে দক্ষিণ কলকাতায় পথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তিনি সোজা বড়বাজারে, সেই বড়বাজার যেখানে বিজেপির বড় ভোট ব্যাংক রয়েছে, আছে নিজস্ব কাউন্সিলর। গেরুয়া শিবিরের সেই খাস আস্তানায় ঢুকে বিজেপির সরকার বিরোধী মেজাজটা আম জনতার মধ্যে আরো চড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট 24 ঘন্টা।